Nampak Doktor? Nampak Alright. So minggu ni kita akan tengok on under biological punya ni apa nama, ecosystem, which is seagrass. Seagrass is also an important ecosystem juga dalam managing the coastal and estuaries, which is this area, even though dia tak banyak terdapat dekat sesuatu kawasan pantai, tapi dia memainkan peranan yang penting lah. Okay. And also the location somehow ada yang terletak dekat dengan estuary. Okay. Menyebabkan yang kawasan ni juga penting, yang mana dia semakin lama sekarang ni semakin dah tak ada. Okay, kurang lah. Right. So kita akan tengok sedikit tentang, first is overview on seagrass, disturbance to seagrass ecosystem, and also the management of the seagrass ecosystem. Okay, can see berapa banyak distribution dekat Malaysia dan sebagainya. Okay, so for the overview on seagrass. Okay, seagrass ni kalau dalam bahasa Melayu, kalau tak silap saya, dipanggil rumput laut lah. Seagrass diversity and distribution ni dia ada patches lah dekat dengan peninsula, especially kawasan-kawasan yang dekat dengan pulau, macam contoh Pulau Tioman, Pulau Sibu kalau tak silap saya. Lepas tu dekat dengan Southern Johor, Tanjung Piai ada juga. Itu kawasan tu yang besar lah. Okay, seagrass dekat Malaysia ni. And also the benefits of seagrass lah. Seagrass or Lucy are capable of capturing and storing carbon from the atmosphere. Okay. It is said that 35 times more effective than the terrestrial forest. So seagrass ni boleh capture ataupun storing carbon, especially the carbon dioxide, to maintain the level of the carbon in di permukaan bumi, especially. Over 95% of the carbon in seagrass meadows is stored in the soil. Okay. So dia punya dari segi kalau kita tengok, dia ada bahagian dia, leaf, daun dia ataupun blade, substrate of epiphytic organisms. Okay. Dia ada rhizomes dan juga dia ada akar, macam rumput yang di darat lah, tapi yang ini dia capable of tolerate with water, especially the sea water. Okay. 1 meter square of seagrass bed produces 10 liters of oxygen. So bayangkan 1 meter square saja, 1 meter kali 1 meter, kita boleh dapat 10 liters of oxygen. So how much oxygen if it could maintain, or the world can sustain, kalau kita ada lagi besar lah, let's say 1 kilometer square kali 1 kilometer square, for example. So how many liters of oxygen can be produced? Okay, so this is why we need to maintain the seagrass punya areas ni. Okay, lungs, is said that lungs of the sea is often called, because during photosynthesis they release oxygen into the water that is then useful for the surrounding breathing animals. Okay, 100 millions of seagrass provide coastal protection to more than 100 million people. Okay, so seagrass lagi banyak, lagi ramai dia punya benefits towards the human. Reduce the wave strength and protects the coast from the erosion. Also dia boleh mengurangkan
effect ataupun impact daripada waves tu sendiri, instead of kita kata erosion due to the wave attenuation from pokok mangrove dan juga coral sebelum ni. Seagrass also can reduce wave strength and also can protect the coast from the erosion through dia punya apa nama ni, cengkaman akar dia tu lah. Okay, dan juga dia punya daun tu dikatakan boleh mengurangkan ataupun attenuate the wave action. Alright, 25 to 50% reduction of the tidal height. So bayangkan dia boleh mengurangkan separuh daripada tidal height. Contoh macam ada tidal yang high tide, okay, air pasang bersama dengan wave dan sebagainya, dia boleh mengurangkan impact of the tide itself. So dia kebanyakannya dia lagi depan lah daripada mangrove punya ekosistem ni. Dia lagi macam paling depan sekali lah. Okay, kita ada sini mangrove. Okay, next is coral. Dia biasanya akan the frontiers ataupun the front line in reducing the wave action or tidal action. Right, 159 countries which have seagrass in their coastal extent. Okay, kebanyakan negara ni ada kebanyakan iklim tropika lah. Okay, tropics. So ada yang temperate jugalah. Okay, 350,000 kilometer square, the approximate total global seagrass extent almost the size of the Germany. So katakan kalau satu dunia ni punya ni kita campur, dia boleh mendapat size of satu negara Jerman lah, contoh lah. Okay, 80% of the amount of annual oceanic carbon sequestered by seagrass. This number is 29% more than the annual carbon emission of the whole cruise ship industry. Okay, so carbon sequestered by seagrass is 80%. 50% reduction of marine pathogenic bacteria by seagrass. Adanya seagrass ni dia boleh mengurangkan 50% daripada bacteria, pathogenic bacteria in the ocean, and also 20% of the global fisheries supported by seagrass. Dia menjadi makanan lah pada sesetengah animal. For example, dugong. Kalau macam dulu very popular lah, dugong yang mana extinct dekat dunia ni. So kawasan-kawasan yang kita nak dapati mudah is seagrass lah. Dekat kawasan-kawasan adanya seagrass menjadi makanan dia, sumber makanan dia. Okay, if you look at the worldwide distribution here, macam saya kata tadi, mostly dekat kawasan yang beriklim tropika. Ada juga dekat yang temperate lah. So kalau kita bahagikan kepada region, number one is temperate areas, North Atlantic. Number two is tropical Atlantic. Okay, ini dah masuk tropik. 3 Mediterranean, kawasan yang dekat dengan negara-negara macam Arab dan sebagainya. Temperate North Pacific, 5 tropical Indo-Pacific dan juga 6 temperate Southern Oceans. Okay, so dia ada semua. Okay, tapi kalau kita tengok dari segi keluasan is kawasan yang dekat dengan tropics lah. Okay, compared to the temperate punya areas. Right? In Malaysia, ini berdasarkan satu jurnal yang saya ada attach sekali dalam lecture note ni. Okay, dia telah pun mengenal pasti, they have identified areas of seagrass distribution in Malaysia. Okay,
mostly if we say in the East Coast, dekat kawasan-kawasan macam Terengganu lah, kita tengok Telaga Simpul, Kemasik, Paka, Mercang, okay, Pulau Redang, Pulau Perhentian, Gom Batu, Setiu, Pengkalan Nangka. Okay, kalau kita tengok dekat sini, banyak kawasan dekat East Coast of Peninsula. Right? Pulau Tioman, Pulau Tengah, Pulau Besar, Pulau Tinggi, Pulau Sivu, dan juga ni Tanjung Adang dekat Tanjung Piai tadilah. Okay. Ada sedikit yang ni dekat dengan southern of Johor lah. Okay, other than that is Pulau Serimbun, Teluk Kemang, Penang and also Tanjung Ru dekat kawasan-kawasan yang apa nama ni, West Coast of Peninsula. So the East Coast is more, kawasan ni dia punya water run off dan sebagainya tu lagi aktif lah. Okay, dan juga apa nama, mungkin dari segi SST, suspended sediment dia tu lagi kurang. Okay, compared to yang kawasan West Coast lah. Okay, mungkin dulu lagi banyak tapi sekarang semakin sedikit lah. Okay, dekat apa nama ni, Sabah Sarawak yang dinyatakan di sini ialah kebanyakannya di kawasan Sabah lah. Okay, especially di pulau-pulau di Sabah lah. Okay, the west coast of Sabah compared to the east coast of Sabah. Okay, Pulau Bohidulang pun ada juga. Okay, so the benefits seagrass dominated system, okay, dia ada boleh menjadi kepada reduce of freshwater input, increase in salinity, nutrient runoff, and also in apa nama ni, combat the storms, in storms, battling the storms lah. Okay, especially bila ada musim tengkujuh dan sebagainya, dia boleh reduce the wave and also reduce the tidal action. Okay, seagrass provide food and shelter, serve as nurseries to protect young fish and invertebrates, and enrich the water with oxygen that sustain high abundance of animals. Okay, seagrass dominated system compared to the less productive seagrass system. Ni diambil contoh lah, seagrass dominated dan less productive seagrass system, di mana the land use changes, decrease freshwater input to the bay, less freshwater leads to the higher salinity, increased stability and lower water clarity. High salinity jadi makin tinggi, which is not good for certain organism dan juga tumbuhan, animals and also tumbuhan. Increase turbidity bila tinggi, ini akan menyebabkan kurang ketelusan cahaya. Okay. Coral also affected, and lower water clarity mungkin akan tinggi, tingkatkan macam saya cakap tadi, sediment, suspended sediment, okay, SST or suspended sediment, total suspended sediment, TSS, sorry. This condition leads to massive seagrass die off, lowering oxygen levels and also decreasing the habitat. So the management response, productive seagrass ecosystem rely on salinity, water clarity, proper salinity and the presence of important grazers. Important grazers ni macam contoh turtle tadi lah, to maintain high abundance of species. Rather than the less productive is the reduction in freshwater input can lead to unfavorable water quality condition for seagrass and resulted in a less productive and also less diverse lah. Disturbance to the seagrass. Okay. Banyak yang menjadi ancaman lah kepada seagrass ni kalau kita tengok. Kebanyakannya anthropogenic lah. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Anthropogenic dengan climate related impact. Cuma kurang lah yang
disebabkan oleh climate change ataupun yang mana biasanya kita tahu climate change juga also anthropogenic. Kita nak kata natural itu sangat kurang lah. But then this disturbance or the threats leads from the anthropogenic factor lah. Okay. Macam contoh banyaknya kapal yang lalu di satu passage line of passage of cruise or vessels menyebabkan berlaku banyak pencemaran lah. Itu tak kira lagi kalau kita ambil faktor minyak tumpahan minyak, apa tu, ballast water tank yang dilepaskan, dicurahkan, thermal water daripada industri, yang mana dia sedut water daripada air untuk menyejukkan dia punya heater. Once the heat yang dah capai apa semua, untuk sejukkan balik dia punya heat tu, dia perlukan running of cold water pula. So the release of the thermal water itu boleh menyebabkan kepada berlaku peningkatan temperature. Temperature gradient in the sea water, menyebabkan berlaku perubahan lah temperature. So itu faktor-faktor anthropogenic lah yang disebabkan oleh manusia itu sendirilah. So kalau kita lihat, if you see here, agricultural runoff, agriculture pun sama daripada land. Excessive nutrient and sediment inputs reduce light for photosynthesis. Ini menyebabkan berlakunya banyak pembebasan sedimen lah. Kita buang sedimen banyak yang terampai dan sebagainya, menyebabkan tadilah water turbidity or less clarity of sea water that could reduce the light penetration for photosynthesis. Temperature increase, habitat loss through heat stress. Tadi pun kita dah cerita pasal thermal pollution, can lead to heat stress, increase disease risk, and potential decrease of grazing animal communities. Sea level rise, loss of habitat area where seagrass migration up the shoreline is inhibited. Kalau contoh climate change, dia akan menyebabkan sea water level ataupun sea level rise. Ini berlaku peningkatan air. Sebab dia nak juga kawasan yang ketika mana dia perlu kering ataupun dia ada dipengaruhi oleh intertidal factor. Ada waktu air surut, ada waktu air pasang yang mana dia boleh tenggelam dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya sea level rise, dia akan selama dia berada tu banyak masa dia akan tenggelam. So menyebabkan musnah jugalah untuk seagrass. Migration to the shoreline is inhibited lah. Faktor trawling and seine nets, direct damage from fishing equipment including the trawling nets, altered communities of grazing animal, boating activity, boat ataupun yang pakai macam jet ski dan sebagainya, scaring of meadows by boat propellers, engine boat, and mooring, reduce water clarity through boat wake suspending sediment. Urban infrastructure, direct destruction of seagrass meadows and fragmentation with loss of connectivity. Urban and industrial runoff, ini saya cakap tadi. Excessive nutrient inputs reduce light for photosynthesis. Aquaculture, habitat loss through direct shading, reduce water clarity, result from excessive nutrient. Somehow, aquaculture also can give bad impacts lah kepada water quality, yang mana kalau terlebih daripada amount yang susceptible ataupun sustain
yang boleh sustain, yang akan menyebabkan pollution. So pollution in terms of excessive nutrient yang berlebihan, contoh akan menyebabkan musnah jugalah, reduce water quality and also loss of habitat lah. Shipping accident, pollution by oil and other contaminants after major and minor spill. Ini saya cakap tadi, tumpahan minyak, ada berlakunya pelanggaran ataupun insiden yang mana kapal yang bergolek ataupun terbalik, minyak yang dibawa itu tumpah. Okay. Activity dredging, sand dredging, direct removal of habitat, yang mana dia akan kaut je sedimen atau pasir sekali dengan seagrass yang ada. Ocean acidification also menyebabkan berlaku perubahan lah, pH dan sebagainya daripada level yang boleh sustain. Okay. Desalination plants, elevated salinities can cause local stress and seagrass mortality. Altered rainfall, seagrass affected by changing salinity and in catchments where rainfall increase by increase in sediment and nutrients. Somehow altered rainfall ni kita nak kata bila kita dalam musim kemarau kan, ada pembenihan awan. Pembenihan awan tu berlaku dan banyak berlaku hujan. Hujan yang turun pula somehow is kalau kita macam kat Malaysia ni tak adalah kerap sangat daripada pembenihan awan yang berlaku. Mungkin yang berlaku hujan tu ialah sebanyak yang dibuat pembenihan tu lah. Cumanya kalau berlebihan, hari-hari kita buat pembenihan, hari-hari berlaku hujan, ini yang akan menyebabkan affected by changing of salinity lah. Okay, dia akan menyebabkan air tu salinity berubah dan sebagainya. Less saline water boleh menyebabkan catchment lah. Air yang dari catchment ni maksudnya air yang daripada bukit for example ataupun daripada turun ke dalam kawasan sungai yang akan menyebabkan level air tu lagi banyak lah daripada biasa. So dia akan menyebabkan berlakunya salinity tu berubah, kurang, jadi lagi rendah lah, sebab salinity rendah mungkin tidak sesuai lah untuk intolerate with seagrass itu. Okay. So, major and importance of seagrass area in Malaysia and also the threats. Okay, kalau kita cerita seagrass area dekat Malaysia ni, ada beberapa lah yang mana kalau kita ambil contoh dekat Teluk Kemang tadi ada. Yang ini kawasan-kawasan yang popular ataupun yang mana banyak seagrass dia. Okay, associated habitat dia ada coral reef flats. Okay, associated of seaweeds and seagrass and associated fauna. Biodiversity in terms of coral, ada grass theropod, ada seaweed, seagrass, sea cucumber, gamat dia lagi, and also traditional of capture fisheries. Okay. Importance, itu antara importance lah. Okay. The threats ataupun ancaman human activity, sedimentation due to coastal development. Situ banyak hotel, marina, resort dan sebagainya yang dibina. Kadang-kadang tu ada yang dia bina hotel, okay, dia tambak lagi kawasan pantai tu, and then dia buat dekat bawah kawasan hotel yang dibina ataupun dia tambak tu jadi parking untuk dia punya boat dan sebagainya lah. Kebanyakan yang saya dapat perhatikan hotel-hotel kat situ memang buat macam tu lah. So rancak lah dia punya pembinaan hotel, marina. Okay.
Sand mining pun sama, oil pollution, tar balls. Ini memang bila ada oil pollution ataupun tumpahan minyak tadi akan berlakunya apa nama, tar balls. I think maybe some of you have seen the tar balls look like dia macam bulat-bulat. Okay, kalau you pijak memang akan melekat dekat dia punya slipper ataupun kasut dan susah nak tanggal. Benda tu very orang kata leceh lah. Okay. So daripada tumpahan minyak tu dia akan berketul jadi bitumen dan sebagainya, mana dia akan pecah pula lah. Jadi bulat-bulat kecil. So itu tabos lah. Kebanyakan bila sampai dekat pantai ni kita boleh tengok lah ada tumpahan minyak. So itu memang uh, menyebabkan susah lah untuk orang bersihkan ke apa, dia jadi masalah leceh. Okay. And also public recreational area lah untuk main. Macam saya cakap tadi, jet ski, ada yang main. Saya bukan nak salahkan industri, cumanya ini yang berlaku lah. Okay. Bila rancak aktiviti pelancongan dan sebagainya, somehow kita lupa untuk menguruskan ataupun to maintain our nature, okay, into the appropriate way lah, right? Natural causes, somehow ada wind blown waves, sediment movement, ini is a common. But then kalau dekat kawasan Teluk Kemang ni mungkin tak terlalu severe ataupun tak terlalu tinggi lah. Alright. Kita boleh tengok dekat Tanjung Adang, Merambung, ini kawasan-kawasan yang saya cakap tadi besar. Dia punya dekat Tanjung Piai. Okay, dia ada very diverse and biodiversity, gastropod, seaweeds, sea cucumbers, fish, echinoderms. Okay, the traditional capture fishery supporting local coastal population, gleaning site for gastropod and bivalves, nursery ground for invertebrates and vertebrates, feeding ground for dugong and birds. Ini saya cakap kawasan yang ada dugong sighting. You can if you guys go for sighting, you can watch or boleh nampak lah dugong. Bernasib baik macam somehow ada juga yang jumpa dolphin dan sebagainya, mammals. So ini kawasan-kawasan yang perlu kita protect lah. Instead the UN, if I'm not mistaken, they have recognized or they have wartakan, gazetted these areas under the Ramsar site dulu, mana kawasan-kawasan yang perlu dipelihara lah. Okay, dalam Ramsar Convention dia telah menyatakan yang kawasan ni antara kawasan Ramsar site perlu dipelihara. So yes, we need to conserve these areas lah from being developed. Okay, land reclamation, dia punya threats from the human is a land reclamation of port facility totally destroying the shore. Species dia. Okay. Pulau tinggi, pulau besar, pulau tengah, pulau Sibu. Yang ni sebelah East Coast. Okay. Subtidal offshore island, shoreline stabilization, traditional capture fisheries supporting local coastal population, pristine area for scientific study, turtle and dugong feeding ground. Ini pun ada juga kawasan yang dugong lah, ataupun turtle.
mana diorang ada jumpa, memang ada dugong, okay, ada seagrass dan sebagainya lah. Okay, Pulau Telaga Pantai Telaga Simpul, Terengganu. Ni popular tempat ni. Telaga Simpul ni dekat dengan Dungun. If I'm not mistaken, Paka or Dungun. Okay. Dia macam ada teluk kat situ. Okay. Shoreline stabilization against wave and tidal currents. Traditional capture fisheries, polychaete collection by local people for fish baits untuk jadikan umpan. Okay. Cacing-cacing lah diorang kutip. Sand mining for shoreline stabilization against the north-east monsoon. Ini kawasan yang orang korek pasir juga untuk, but dia macam calm and protected areas. So people are doing the sand mining untuk buat timbun pasir tempat lain. Okay. Digging activities for polychaetes. Cari apa nama? Cacing. Paka, Mercang, Gong Batu, Setiuk, Pulau Redang. Ini semua kebanyakan kawasan yang dekat negeri Terengganu. Okay. Ada dekat Pulau Redang, if I'm not mistaken. Ada a few lah kawasan yang seagrass. Okay. Dia di bawah MPA, Marine Protected Areas. Okay, traditional capture fishing supporting local coastal population, turtle sanctuary and also areas for scientific study. Alright. Kadang-kadang ada juga locals yang buat illegal fishing. Okay, kalau tak jumpa dengan taman laut punya personal, okay, dia orang masuk, okay, dia orang buat pakai pukat dan sebagainya lah. Okay. Dekat Kelantan pun ada satu, Pengkaran Nangka. Okay. Kawasan ni site for fish and also cash culture, gleaning site. Okay. For Geloina coxswain. Okay, migrating birds, feeding ground. Okay, ini daripada kontak saya daripada jurnal yang saya attach tu tadi lah. Right? Seagrass management. Okay, monitoring and mapping, restoration, education and awareness. Kita tengok for monitoring and mapping. Untuk monitor seagrass, kawasan-kawasan ni melibatkan kawasan yang somehow dia not easy to access lah. Okay, unless you can go there by boats, sebab ada yang dekat kawasan-kawasan yang macam shoal ataupun beting. Okay, dekat tengah-tengah laut je tiba-tiba ada beting. Okay, beting pasir dan sebagainya. Dia tinggi sedikit daripada kawasan-kawasan laut. Okay, tapi dia bila air surut dia akan timbul, bila air pasang dia akan tenggelam. Okay, dia bukan boleh pergi jalan dan sebagainya. So untuk monitoring, yes, we need to find solution lah, how to monitor lah kawasan-kawasan ni, instead of we can't go there by transportation darat. Okay, so kita kena kenal pasti kawasan-kawasan yang mana yang ada tu melalui satelit ataupun drone lah. Okay, to date, large areas containing seagrasses remain unknown. Knowledge gaps exist for many parts of the world, thus monitoring and mapping is crucial. Up to date, over 40 countries have seagrass monitoring programs. For example, cooperative monitoring in the Baltic marine environment, the Caribbean Coastal Marine Productivity Program, and the Mediterranean Posidonia Monitoring Network, and also the Australasian Seagrass Watch and the Global Seagrass. Ini badan-badan ataupun NGO yang tertubuh ataupun ditubuhkan untuk monitor the seagrass all over the world. Okay, kawasan contoh dekat Caribbean, Mediterranean, Australasian areas lah. Okay. Monitoring program worldwide melibatkan seagrass cover, biomass, density,
growth rates, recruitment, mortality rates, genetic diversity and chemical composition. Okay, kalau kita cerita kebanyakannya menyebabkan pada asalnya is seagrass cover lah. Okay, bila cover kita dah tahu berapa banyak luas, kita akan boleh ambil kira benda lain lah. Contoh macam density. Bila kita dah tahu berapa banyak dia density, dan kita boleh kenal pasti growth rates dia. Daripada contoh mungkin sebelum ni kawasan yang tak ada, tiba-tiba dia ada seagrass, ataupun kawasan sebelum ni dia very dense, tiba-tiba dia kurang. Okay, mungkin dia ada tempat baru yang dia migrate, contoh berpindah ataupun tumbuh baru, tempat baru, recruitment, kawasan-kawasan yang tadilah kat mana dia tumbuh, recruitment, ataupun ada replanting for example, mortality rates, berapa banyak yang hidup cepat ke mati ke, okay, genetic diversity, dari mana yang asal dia, okay, kebanyakan yang macam contoh ni genetik ni, kita nak tengok dari segi apa nama, asal dari mana lah. Contoh kat sini, so dari mana dia datang, okay, kita boleh kaitkan lah through genetic history dia. Satellite-based mapping has potential, although all remote sensing method have limitation regarding the detection of seagrass meadows, deep edges. Somehow ada yang boleh reach up down to 90 meters lah. Okay, ni memang dalam sangat lah. Okay, as well as distinguishing between seagrasses and other marine plants and coral. Ni jarang lah yang sampai 90 meter ni. Thus, it should be remembered that extensive ground or ground truthing is necessary for verifying all remote sensing or remote mapping data. Sebab tu, bila kita dah buat through remote sensing, satellite image processing dan sebagainya, kita boleh classify through supervised or unsupervised classification. Let's say this area, kita katakan kita nak kawasan seagrass meadows. Okay, kita pun buat analisis dan sebagainya, kita dah identify location yang ada, kita percaya ada seagrass. Tapi how we want to validate is ground truthing lah, kita kena pergi. So that's how the scientific way works. But then the limitation of to reach that areas, macam mana kita nak pergi, nak sampai dan sebagainya, we need to consider many things lah in terms of transportation, budget dan sebagainya kalau ada. Dan apa perkara yang kita nak buat next lah once kita dah detect kat kawasan tu dah ada believed to have seagrass dan sebagainya. So what's next? Kita nak buat apa? How we want to protect dan sebagainya, right? Let's say kalau dah macam tadi lah, bila kita cerita dalam MPA, mungkin taman laut boleh jaga dan sebagainya kawasan tu daripada hilang ataupun diganggu. Tapi kalau dekat tengah laut, tiba-tiba ada yang kita identify seagrass, okay, then how we want to protect is very challenging lah. Okay, seagrass mapping efforts, ada yang mencipta ataupun they have developed seagrass spotter mobile apps. Kalau you jumpa any seagrass kawasan, contoh pergi diving ke apa, sini ada seagrass, we can update this in the seagrass spotter apps. Okay, conservation and education tool for tracking seagrass meadow around the globe with seagrass spotter. Enthusiasts can become citizen scientists who can contribute to marine conservation. These apps with comprehensive pictures of seagrass meadows around the globe helps to educate and create awareness on seagrass habitat. Kawasan-kawasan yang mana kita dah tahu ada seagrass, contoh berapa dia punya luas, anggaran, boleh masukkan dan dia boleh ada satu database lah. Okay, so other than that, kita boleh juga buat regional kita lah. Okay, macam contoh tadi lah, Indonesia saja seagrass yang
spotted dekat mana. So kita boleh bagi tahu dekat kawasan ni ada seagrass, kena jaga dan sebagainya. Instead kita boleh update kepada stakeholder. Contoh kawasan ni pihak-pihak macam yang jaga ni lah, MPA, Taman Laut, Jabatan Laut, Jabatan JPS for example. Kalau ada any kind of dredging punya proposal, orang nak seluk pasir ke apa, dia orang akan identify, oh sini ada seagrass, so this place is prohibited, you need to shift other place lah. Sebab kadang-kadang yes, aktiviti sedut pasir ni dia orang suka cari macam kawasan-kawasan beting. Sebab beting pasir dia tinggi dan senang. Dia nak kaut ke apa, tak payah nak jagi dalam ke apa lah. So kawasan beting pula contoh kalau ada seagrass kan. So kita kena update lah. Kita kena bagi tahu sini ada seagrass. Sebab tu kerjasama dengan universiti dan juga jabatan kerajaan ni sangat penting lah. Diorang dapat input ataupun update daripada universiti dan kita pula dari segi universiti kita boleh dapat tahu dari segi pelaksanaan penguatkuasaan. Contoh apa yang diorang kenakan untuk ni akta-akta apa ke apa di bawah ni. Dekat mana juga yang diorang dah jaga dan sebagainya lah, update daripada mereka yang terlibat lah. Right? Explore all the seagrass sightings. Okay ke setakat ni? Okay. Kau nak break ngantuk petang-petang ni? Shall we continue or break? Tak ada respon? Okay, saya teruskan saja. Hello. Saya terus okay tak? Boleh okay. Alright. So to the part of seagrass sighting tadi. Ni dalam seagrass spotter tu tadi lah. Kalau macam contoh dia adalah dia punya ciri-ciri dia. Okay. Kawasan mana? Contoh negara. Okay. Kenya, Australia, Germany for example. So in terms of kita update, kita juga boleh tahu dekat tempat lain lah, dekat mana yang ada seagrass. Okay. So ini pun kita boleh belajar banyak lah. Okay. What do the leaves look like? Strap ke branch? Oval or oblong? Bukan oblong burger tu. Oblong daun ni. So fern, right? So in terms of distribution, kita boleh tahulah daripada sini kawasan-kawasan mana yang juga tempat lain yang orang ada sighted seagrass ni, instead of kita baca jurnal ataupun report. Okay, ini yang daripada orang perseorangan ataupun personal lah. Okay, volunteer. Right? Seagrass monitoring efforts, Seagrass Watch. Okay, developed to aims emphasis on consistent data collection, recording and reporting, assist with tracking global patterns in seagrass health and assess the human impact on seagrass meadows. The participant associated with a university, sea research institute, government, local and state or non-government organisation. Ni dekat Palau, okay, World
heritage listed rock island, southern lagoon. Okay. 2 seagrass watch sites are established in the rock island. However, seagrass status at the sites is still unknown as they have not been examined in over a decade. Okay, tak tahu status dia macam mana lah. Healthy ke non-healthy dan sebagainya. Okay, intertidal monitoring with surveys at Burum Hits, Harvey Bay, the coastal seagrass meadows are a critical food for the dugongs of Harvey Bay. So maksudnya kawasan ni makin kurang lah. Walaupun dia ada seagrass tapi tak banyak lah. Okay. So for the restoration boleh dijalankan melalui improving environmental conditions. Ini yang pentingnya water quality tadi, to encourage natural regeneration, ataupun kita buat replanting ataupun transplanting of seedling or mature plants from donor beds. Kita ambil tu satu letaklah macam tanam rumput lah. Okay, kalau macam tanam rumput kapet kan, you guys kena potong 1 kaki kali 1 kaki, 1 kaki persegi. Okay, so 1 kaki persegi tu berapa dah dia jual? Saya pun tak ingat lah. Harga mahal jugalah. Kebun kapet tu 50 ke 60 ringgit. Kalau rumah you besar, kalilah berapa harga sepetak. So transplanting sama juga lah. Planting ni juga ada macam tu, kita letak, kita boleh tanam lah. Okay. However, only 30% of a transplantation and restoration program has been successful. Okay, why? Only 30% transplantation and restoration success. Any idea? Tak ada. Tak ada respon. Semua ada ke tak ni? Dengar ke tak ni? Tak ada, Doktor. Tak ada idea. Alright. Dia sama macam kalau kita katakan tanam bakau. Kenapa tak berjaya? Salah satu sebab ialah tadilah mungkin tak sesuai dekat situ. Dia punya spesies tu adakah sesuai dengan tempat tu. Alright. Dan ancaman lain ialah daripada physical condition lah. Okay, physical condition dan juga kita punya tak ada orang yang nak betul-betul monitor. Sebab benda ni kita kena selalu monitor, jaga dan sebagainya lah. Okay, mungkin wave action kuat ke dekat situ dan sebagainya lah. Okay, so itu antara sebab dia lah. Okay. Best practice in seagrass restoration is a large scale approach. Large scale ni satu menyebabkan kita, yes, tadi 30% sukses. Kalau katakan kita tanam 10 meter kali 10 meter. So 30% success is about 1000 meter persegi tu tadi kan. 1000 meter mungkin 300, betul? 300. So 300 meter persegi saja yang sukses. Mungkin berapa meter kali berapa meter sajalah. Tapi kalau kita besarkan kita punya kawasan, okay, let's say 500 meters times 300 meters for example. So yang multiply lah dia punya 30% tu tadi, mungkin lagi tinggi lah. So large scale approach. Okay, for successful restoration it is better to think in terms of scales of hectares rather than square meters. So kita katakan tadi square meter tapi
Tak cukup. Dia nak hektar. Hektar ni lagi besar lah. Okay. So, itu salah satu faktor yang boleh kita increase the restoration punya apa nama probability towards the success. Okay, working with nature, efforts should center on restoring environmental condition and recruitment, and then letting Mother Nature do the rest. Okay, so kena banyak lagi lah selalu buat dan sebagainya lah. Okay, restoring environmental condition, kena baiki dia punya water quality, kurangkan water quality, apa-apa yang menyebabkan kurangnya mengganggu daripada yang asal lah. So kita kena buat test. Sekarang air dia, condition dia sihat ke tak, healthy condition or not, before we conduct any kind of restoration tu dululah. Kita kena tahu kawasan tu macam mana dia punya condition in terms of water quality, physical dan sebagainya lah. Site selection, this yang saya sentuh tadi, consideration should be given to the suitability of environmental condition, advice from local specialists, logistical consideration and evidence of historical seagrass presence. Betul tak ada kawasan ni sebelum ni ada seagrass, boleh tumbuh spesies apa yang biasa ada dulu. Dan kita boleh dapat lah. Okay. In the way to mimic the natural punya ni, kita kena first set up dia punya condition dia dululah, baru dia boleh duduk. Macam contoh nak bela kucing lah kan, macam mana condition kucing yang perlu ada aeration dan sebagainya. The same goes to seagrass lah. Somehow seagrass is very sensitive lah towards any disturbance or any kind of stress of water. Minimizing impacts on donor sites. Okay, proper conditions should be given to minimize impacts from the harvesting of the material at the donor sites and avoid unintentional introduction of exotic or invasive species into the area. Okay, katakan kita nak nak buat large scale approach. So kat mana kita nak ambil itu, kita kena tak boleh ambil banyak sangat lah. Okay, kalau katakan situ ada besar pun, kita kena we need to consider that the donor site also need to survive. So in terms of to transplant to the other areas, we need to consider that the donor or the place that we want to take can be sustained. Okay, keeping costs low. Okay, ini of course lah per unit area somehow tak boleh pun, tapi kita kena cuba jugalah kurangkan cost. Spreading of risk to maximize chances of restoration success is often necessary to spread the risk of poor survival or loss of transplants by spreading this restoration efforts in space and time. Okay. The education and awareness, ada banyak lah yang terlibat dalam seagrass conservation project. For example, the dugong and seagrass conservation nak meningkatkan effectiveness of conservation, especially dugong and also the seagrass ecosystem through community. Okay, based on stewardship at key dugong site, promote sustainable fisheries practice. Ni banyaklah dia run dekat 38 national projects located in Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mozambique, Sri Lanka, Solomon Island, Timor Leste and Vanuatu. Okay, among the partners is Jabatan Taman Laut, Wildlife Conservation Society, Global Environment Facility and Sarawak Forestry. Satu lagi is Muhammad bin Zayed Species Conservation Fund. Ini funder lah. Okay. So community understanding and management of dugong ni penting lah kita bagi tahu dekat lokal tentang kepahaman diorang lah. Apa fungsi seagrass dan sebagainya, ekologi in terms of economic importance, dan juga
kita dalam masa yang sama bila diorang dah faham, macam juga saya cerita bila community ataupun social ni dah faham apa kepentingan dan sebagainya, barulah diorang akan preserve lah ataupun conserve that areas lah. Okay, dia akan membantu pihak yang berwajib, contoh taman laut ataupun universiti, jaga sama-sama to educate the public on best practice associated with dugong and seagrass management, including boating activity and safe boat speeds. Right, so I think that's all for today. Dekat 1 jam. Ada soalan? Next week kita dah puasa kan? Doktor, kat Kuantan ada ke tempat yang ada seagrass? Oh, Kuantan. Kuantan so far tak ada. Banyak yang macam sebab kita Kuantan ni dia seabed kita dia lebih kepada berlumpur sedikit, yang mana it's not really suitable lah untuk seagrass tu tumbuh. Okay, dia berbeza sedikit lah morfologi Pahang, especially Kuantan dengan Terengganu. Macam tadi ke bawah sedikit baru ada dekat area Kerompin tu. Rompin kalau kita nak tahu dia punya pantai tu, in terms of pasir dia tu bersih ataupun pasir dia tu putih. Kalau macam dia punya tu ada campuran yang hitam-hitam tu mungkin tak ada lah. Kalau macam belah-belah Rompin tu dia ada. Kalau tak silap saya dekat bawah lagi lah, dekat yang kita tengok ni map tadi. Ni map tadi, bawah-bawah sikit lah. Dekat area ni mungkin ada lah dekat pulau pantai Rompin kalau tak silap saya ke bawah. Okay, Pulau Tioman, Pulau Tengah ni dah pulau lah kan. Tapi dekat bawah-bawah ni kalau tak silap saya ada lagi lah. The rest is Terengganu lah. Kemasik, Paka, Mercang, Raga Simpul. So Pahang yang tempat yang saya biasa kunjungi ataupun pergi buat kerja ke apa, we can't spot any seagrass punya areas lah. Okay. But kalau dia ada tu very unique lah. Bila tiba-tiba you guys buat kerja ke apa tu, ada seagrass. Dia macam apa nak cakap, benda yang susah nak jumpa, tiba-tiba you jumpa benda tu. Very 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 unique lah seagrass ni. So itu yang dia orang selalu kaitkan dengan dugong. Kalau ada seagrass, okay, seagrass yang besar ke apa, boleh sight ataupun boleh nampak dugong lah. Cakap Tanjung Piai tu memang ada student, kalau tak saya Dr. Norma dulu, dia ada buat pasal seagrass. So seagrass dekat area Tanjung Piai tu very luas lah kawasan dia. Dan dia kata pun ada jumpa jugalah a few times masa dia pergi naik boat dekat buat sampling tu, ada nampak lah dugong kat situ. Okay. Okay, Doktor. Thank you. Welcome. Ada lagi soalan lain? Ini 5 orang je kan? Umi dengan Haziq pergi sampling Doktor. Sonok ada lah. Tak tahu lah nak seronok, nampak macam kena berangkat dalam lumpur tu, Doktor. Berangkat dalam lumpur tu biasa. Saya dulu tengok orang, yelah saya pun pernah lah dalam lumpur tu pakai yang boot tu tenggelam, tersangkut apa semua tu standard lah. Ada tu dia guna papan macam jet ski, bukan jet ski yang meluncur tu. Nak kena pakai papan tu baru boleh slide, bergerak. Itu tengok dia unik lah cara bergerak macam tu. So nanti you guys ceritalah apa yang pasal lain ni. I think baca lecture note pun dah boleh
dapatlah sikit kan, tangkap apa benda yang kita cerita hari ni kan, insyaAllah. Next week kita puasa ayat kan start. Doktor. Okay, so kelas tu tengoklah Isnin first day of puasa. Saya cuba buat pagi lah. Pagi tu energetik sikit. Boleh. Takut petang-petang dia dah teringat air cincau, air kelapa je. Betul. You guys pun petang-petang dah flat lah. Cuba buat pagi lah. Saya bagi tahu Afidah, insyaAllah. Pagi. Okay. If tak ada apa-apa, I think kita tangguh dulu kelas. Nanti masuk midterm sampai part saya lah, week 5. The rest saya akan serah kepada Dr. Faiz dan Prof. Shah lah untuk final. So, untuk midterm maksud saya punya je. Cuma nanti kita akan bincang lah bila dan mana sesuai tempat kalau boleh buat face to face untuk midterm exam lah. Kita bincang lah bila masa sesuai lah untuk buat. Okay? Right. Okay, Doktor. Okay, thank you. Okay, kalau tak ada apa-apa, I think kita tangguh dengan suratul As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk hadir ke kelas hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa minggu depan. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Okay, terima kasih. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Selamat berpuasa. Thank you, Doktor. Sama.